Bonjour chers élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Fait le vidéo, عندنا واحد l'exemple de la production écrite pour se préparer à l'examen régional de français. Le sujet, tu as fait la connaissance d'un ami, bien d'une amie qui est aujourd'hui ton meilleur ami, bien ta meilleure copine, ton meilleur copain. لك تلاقيتي مع واحد الصديق أو صديقة اللي هو الآن أفضل صديق عندك bien عندك bien. Écris un texte, اكتب نصا تسرد فيه ظروف اللقاء les circonstances de la rencontre et les sentiments que tu as éprouvés. يعني في هذاك النهار فين كنتي اش من وقت فين لقيتيه وصفو شويه جسديا الاخلاق ديالو لي فيتمون ديالو الاحاسيس ديالك ودابا العلاقه بيناتكم. toujours je commence par un indicateur de temps واحد المؤشر زماني. انا هو الراوي كنستعمل جو يعني انا ديما حاضر. bien je vous donne un exemple. Dimanche dernier, quand j'étais au jardin, je voulus donner un coup de fil à mes parents. Hélas, j'avais oublié mon portable à la maison. Soudain, je vis un garçon, une fille qui avait presque le même âge comme moi. En arabe, dimanche dernier, كنبدا ديما بالزمن، العام الفايت، الحد الفايت، يامس. dimanche dernier، الحد الفائت. Quand j'étais au jardin, عندما كنت في الحديقة, je voulus donner un coup de fil à mes parents. بغيت نعيط على والدين نقول لهم هاني في الجردة بغيت نعلمهم. donner un coup de fil bien téléphoner ou bien contacter bien appeler. hélas يا للحسرة j'avais oublié mon portable à la maison. نسيت تليفوني في الدار. soudain فجأة je vis un garçon. بالنسبة للدري غيعاود على انه صاحبو garçon. البنت غتعاود بانها صاحبتها بنت. je vis un garçon bien je vis une fille qui avait presque le même âge comme moi اللي كان عندها تقريبا نفس العمر ديالي. ديما قلت لك دخل واحد الحوار صغير كلامين كلامك انت وكلام الشخصيه الاخرى. وي بونجور peux-tu me prêter ton téléphone une minute s'il te plaît. واش يمكن تعطيني تليفونك واحد دقيقه عفاك. وي pourquoi pas. وي علاش لا. d'accord. elle était gentille كان لطيفا. elle était gentille donc garçon كنقول elle était gentille et elle في كنقول elle était gentille de ZE. et taciturne كان سكوتي وكانت سكوتيه بزاف. nous devîmes de meilleurs amis أصبحنا صديقين مفضلين. donc de meilleurs amis مذكر es مؤنث. je suis tellement heureuse d'avoir un ami comme lui. je suis tellement heureuse d'avoir une amie comme elle. أنا فعلا جد سعيد أن يكون لدي صديق كهذا الصديق. أنا فعلا سعيدة أن تكون لي صديقة كهذه الصديقة.